نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے درود تنجینہ کے بارے میں۔ جی ہاں، درود تنجینہ بری آزمائشوں سے، بری بلاؤں سے اور بری مصیبتوں سے ہمیں پناہ دیتا ہے۔ جو کوئی درود تنجینہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو قربان جائیں مدینے والے پہ کہ جب بھی کوئی سا بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے تو کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں ناظرین، تو ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں جن کو کرام الکاتبین کہتے ہیں، کرام العزت والے کاتبین لکھنے والے، یہ ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے جسم کے جو مسام ہیں وہاں بھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو دایاں فرشتہ کیا کرتا ہے کہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ویسے کوئی بھی نیکی کرے، مثلا قرآن پاک پڑھے یا نماز پڑھے، تو دایاں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، یعنی کچھ نہیں لکھتا۔ لیکن جب باری آتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی، حضرت عبدالمطلب کے پوتے کی، حضرت عبداللہ کے بیٹے کی، تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے درود پاک کی، تو قربان جائیں دونوں فرشتے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دایاں فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھنے میں اور بایاں گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آسمان میں ایک بالیغ کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے موجود نہ ہوں، اور فرشتے اور میرا اللہ خود، فرشتے اور میرا رب خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس لیے قربان جائے مدینے والے سے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق کی اور جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اور درود پاک کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں، تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پاک پڑھا ہوا پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، اور وہ درود پاک ہمارے لیے ہماری آخرت سنوارے اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ تو درود تنجینہ بلاؤں مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ تو ایک درود تنجینہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ابن فہانی اپنی کثیر المنیر کتاب میں فرماتے ہیں، دلائل الخیرات کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک صالح موسیٰ نابینا شخص تھے اور وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو بحری جہاز ڈوبنے لگا۔ تو موسیٰ نابینا فرماتے ہیں کہ مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی۔ جب غنودگی طاری ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، میرے آقا کملی والے بدر الدجا نور الہدا خیر الورا سید البشر رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے صالح موسیٰ، 1000 دفعہ درود تنجینہ کو پڑھ
पढ़ो, तुम्हारा जहाज जो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। तो आप फरमाते हैं जब मेरी आंख खुली तो मैंने दुरूद तंजीना पढ़ना शुरू किया। अभी 300 तक भी नौबत नहीं पहुंची थी कि मेरा जहाज, डूबता हुआ जहाज, साहिल समंदर के किनारे पे आ गया। कुर्बान जाए मदीने वाले पे। ये मुसीबतों, बलाओं और परेशानियों से निजात देने वाला दुरूद पाक है। और नाज़रीन, जब भी हम कोई दुआ करें, दुरूद पाक ना पढ़ा जाए अव्वल और आखिर में, तो वो दुआ जो है ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है और उस हद तक आसमान तक नहीं पहुंचती जब तक कि हम दुरूद पाक न पढ़ लें। तो आप कोशिश कीजिए दुरूद पाक को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कोई सा भी दुरूद पाक, कोई सा भी पढ़े। हर दुरूद पाक की अपनी फजीलत है और दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। दुरूद पाक हमें इंशाअल्लाह ताला जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलि बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि अल्फ़ा मर्रातिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। ए मालिके कायनात, ए मुख्तार, ए प्यारे अल्लाह, तुझे वास्ता है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल का, अहले बैत का, तुझे वास्ता है मेरे 72 शोहदा करबला का, अज़वाज मोहतरात का, सहाबाए किराम का, कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों का, औलिया किराम का, अब्दाल का, कुतुबों का, गौसों का, अल्लाह के वलियों का। है अल्लाह पाक, हम तमाम मुसलमानों की सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे मौला। या अल्लाह, हमसे नाराज़ है, हमें मुआफ़ फरमा दे मौला। या अल्लाह, बर्मा के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पे रहम कर दे। या अल्लाह, उन पे करम कर दे। अल्लाह, उनकी सख्तियाँ मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह, उनकी गलतियाँ मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक उन पे अपना फज़ल व करम कर दे। या अल्लाह, जैसे ग़ज़वा उहद पे फरिश्तों से मदद फरमाई थी, ऐसे अल्लाह अपनी गैबी मदद फरमा दे। अल्लाह, आसमान से फरिश्ते भेज दे। अल्लाह, उनकी मदद कर दे। या अल्लाह, वो देखे नहीं जा रहे। अल्लाह, हम बेबस है मौला, तू तो बेबस नहीं। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हम पे रहम कर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब मुसलमानों पे अपना ख़ास नज़र करम फरमा दे। जो बीमार हैं कुल बीमारों को शिफा दे दे। अल्लाह पाक कुल बे औलाद को नेक सालिह औलाद अता फरमा दे। जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए, अल्लाह ताला उनके कर्जे उतार दे। या अल्लाह, बेगुनाह कैदियों की रिहाई कर दे। अल्लाह पाक, मेरे वतन पाकिस्तान की खैर करना, मेरे वतन की नौजवान नस्ल की हिफाजत करना। या अल्लाह, पूरी रात मोबाइलों पे रहते हैं। अल्लाह पाक, उन्हें सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम जैसी सोच दे दे। अल्लाह पाक, हमें मेरी बच्चियों को, वतन की बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करना। या अल्लाह, तू अल्लाह है, तू रहमान है, तू रहीम है। अल्लाह, हम आसिफ गुनहगार हैं। तुझे वास्ता अल्लाह तेरी रहमत का, तुझे वास्ता मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता है प्यारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का। या अल्लाह, तू मदद कर दे। अल्लाह, फ़लस्तीन पे रहम कर दे। नाज़रीन, आप सब दुआएं मांगे, सब के उनके लिए तड़प तड़प के अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। या अल्लाह, जितने हाथ उठाए हैं, देखने वालों के, पढ़ने वालों के, सुनने वालों के, सबके मसाइल हल कर दे। जो बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में, अल्लाह ताला वालिदैन के लिए परेशानी है, अल्लाह पाक उनके गैबी मदद फरमा दे, उनके रिश्ते भेज दे। अल्लाह पाक, हमारे पाकिस्तान से गुर्बत को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह, हुक्मरान साले ला दे। या अल्लाह, मुश्किलात ख़त्म फरमा दे। हमारे मुल्क में रहम कर दे। हमारे वतन के शहरों पे करम कर दे। हमारी गलियों पे रहम कर दे। या अल्लाह, क़यामत बिल्कुल पास खड़ी है। अल्लाह, फ़िक्र आखिरत की तौफ़ीक दे दे। या अल्लाह, बच्चों को फ़िक्र आखिरत की तौफ़ीक दे दे। या अल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अल फलाह की आवाज़ पे हमारे बच्चे तड़प उठे। या अल्लाह, नमाज़ें
نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، یا اللہ شیطانی کام زیادہ ہو رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت کر دے، کرم کر دے، یا اللہ فضل کر دے، یا اللہ ہمیں ریا اور دکھاوے سے بچانا، جو عمل کرے تیری ذات کے لیے کرے، اللہ یہ قدم اٹھے تیری راہ کے لیے اٹھے، یا اللہ یہ زبان چلے تو تیرے ذکر پہ چلے، اللہ آنکھ اٹھے تو صحیح راستہ ہمیں نظر آئے، اے اللہ تو اللہ معاف فرما دے، ہم سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، دوزخ کے عذاب سے بچانا، قبر کی وحشت سے بچانا، قبر کے اندھیرے پن سے بچانا، منکر نکیر کے صحیح سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ نزا کے ٹائم کلمہ جاری کر دینا، یا اللہ تو اللہ معاف کر دے، اللہ پاک ہم سچے دل سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ برما کے مسلمانوں پہ، فلسطین کے مسلمانوں پہ، مقبوضہ کشمیر پہ رحم کر دے، یا اللہ دیکھے نہیں جا رہے اسرائیل کو نیست و نابود کر دے مولا، یا اللہ تو اللہ ہے، تو رحمان ہے، تو قادر ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، اے اللہ مدد کر دے، پیارے اللہ رحم کر دے، یا اللہ ہم سے درگزر فرما، ہم گنہگار ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سچی توبہ کر دے، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم کر دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی خیر کرنا، یا اللہ تمام مسلمانوں کی خیر کرنا، اللہ پاک میرے تمام مسلمانوں کی خیر کرنا والا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على محمد وعلى آل أربع مرات، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، أغثني أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير، أغثني أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔